जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मोर प्रिय बंधु मानक मोर हृदय भरा प्रणाम। मु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुछि आपण मानकु भले रखंतु एवं खुशी रे रखंतु। राधापूर्ण म्यूजिक चैनल मु पूर्णचंद्र मु आपण मानक पई गोटे रिक्वेस्ट हेतिबा भिडियोटी नहीं आसीछि जोटा कि आपण मानक मन को छुईला भलिया गीतटी। गीत बजेबा पूर्वरु आपण माने प्रथमे तार स्केल एवं कौथाट ए विषय जानिबा निहाती दरकार एवं तार रूट लाइन कहले तार जो सरगम सारेगामा पादा निशा तार रास्ता निहाती जानिबा दरकार, नहले आपण माने गीत बजाई पारिबे नहीं। आसंतु ए गीतटी रो स्केल देखि नबा एवं तार रूट लाइन भी देखि नबा एवं को थाट रे देखि नबा। ए गीतटी रो स्केल होची सी, ये होची तार सप्तक सा, ये होची मध्य सप्तक सा, ये होची मंद्र सप्तक सा। ए गीतटीर सा होची हायर स्केल माने तार सप्तक रो स्केल। ये माइनर स्केल गीतटी जदि आमे ये होची सी तो तार रूट लाइन देखि नबा माइनर रे। माइनर सेम टू सेम ए हायर भी सेम टू तार से रूट लाइन। ये गीतटी हायर स्केल एवं मिडिल स्केल बा तार सप्तक एवं मध्य सप्तर गीतटी। इथिरे ए गीतटी रे गाधानी कोमल सुर बाकी सब शुद्ध सुर। गीतटी बहुत हृदय छुईला भलिया गीतटी। आपण माने ए गीतटी को बजिया पाई चेष्टा करंतु। ए गीतटी बहुत हार्टफुल गीतटी। आसंतु गीतटी प्रथमे आमे गाइबा तापर तार स्केल जानिबा को स्केल गीतटी। आपण माने जेमती प्रकार गीत गाइबे सेमती प्रकार तार स्केल आसीबो, किंतु मोर ए गीतटी रे स्केल होची सी। सिंदूर किणी नेला रे झिया कुमर छड़ेई नेला मो ठारू मो अधिकार।
आपण गीत गाइला मात्रे आपणकर स्वर सहित हार्मोनियम रो फ्रिक्वेन्सी को मैच करंतु। सिंदूर किनेला रे जिया कुमर छड़ेई नेला मठारू मधिकार। सिंदूर किनेला रे जिया कुमर छड़ेई नेला मठारू मधिकार। एही पदे कथा मोरा करी कानी रे गंटी तोरा। एही पदे कथा मोरा करी कानी रे गंटी तोरा। आलो जा सासु घर बाहाघर नुहे बाली घर। सासु घर नुहे केळ घर। बाहाघर नुहे बाली घर। सासु घर नुहे केळ घर। सिंदूर किनी नेला रे जिया कुमर छड़ेई नेला मठारू मधिकार। ये थिला गीतटीर मुखड़ा। आसंतु मुखड़ाटी को मु आपण मानकु फिंगर माध्यम रे बजाउची। आपण माने फिंगर माध्यम रे देखि बजाय ପାଇଁ चेष्टा करंतु। ये सा, ये होची पा, ये होची गा। सिंदूर किनी नेला रे जिया कुमर छड़ेई नेला मठारू मधिकार। सिंदूर किनी नेला रे जिया कुमर छड़ेई नेला मठारू मधिकार। एही पदे कथा मोरा करे कानी रे गंटी तोरा। एही पदे कथा मोरा करे कानी रे गंटी तोरा। आलो जा सासु घर बाहाघर नुहे बाली घर। सासु घर नुहे केळ घर। ये थिला ये गीतटीर मुखड़ा। चालंतु अंतराटी को जीवा। अंतराटी को गाइबा आसंतु। काली परी लागुछिला तू कुआ कुआ कांदुथिलु आज आमको कंदेई देई
পর କରି ଚାଲି ଯିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ବଜେଇବା। କାଲି ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତୁ କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇ ପର କରି ଚାଲିଯିବୁ। ତୋ ଜନମରୁ ଜାଣିଥିଲା ତୁ ଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇ ମରା, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କରି ମତେ ଚାଲିଯିବୁ ଶାଶୁ ଘର। ଆଖିରେ ସେ ସସାପଣ ବରଷେ ଲୁହ, ସେ ଲୁହରେ ଭାସିଯାଏ ବାପର ସ୍ନେହ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନେଇ ପରମ ଶାଶୁ ଘର। ବାହାଘର ସେ ମୁଖଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସନ୍ତୁ ତାର ଦେଖିନେବା। ମୋର ଲିରିକ୍ସ ଏତେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଗାଉଥିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଗୀତ ଆମେ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ବଜାଉନାହୁଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆକାର କରି ଗୀତଟିକୁ ବାହାର କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୀତ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ନା 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 ନାରେ 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 ନା ନା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆମର ଲିରିକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିରିକ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ এই ଗୀତଟିର ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। এই ଗୀତଟିର କୋଡ୍ ରହିବ ପା ସା ଗା বা সাগা পা সাগা। ଏ ପାଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ମଧ୍ୟ ସପ୍ତର ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଗୀତ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତଟି ହାଇ ସ୍କେଲରେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୀତଟିର ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ପରି ଲାଗୁছিল କାଲି ପରି ଲାଗୁছিল ତୁ କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇ ପର କରି ଚାଲିଗଲୁ। ତ ଜନମରୁ ଜାଣିছিল ତୁ ଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇ ମରା, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କରି ମତେ ଚାଲିଗଲୁ ଶାଶୁ ଘର।
এইটা পুଣି ମୁକୁଡ଼ାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ ମୁକୁଡ଼ାଟି? ସିନ୍ଦୁର କିଣି ନେଲା ରେ ଝିଅକୁ ମୋର। ସେ ଜାଗାରେ ଏଠି କେତେଟା ଆସିଲା? ଆଖିରେ ଶେଷ ସାପଣ ବରସେ ଲୁହ, ସେ ଲୁହରେ ଭାସି ଯାଏ ବାପର ସ୍ନେହ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନେଇ ପରମାୟୁ ମୋର ଆଲୋ ଯା ଶାଶୁ ଘର। ସେମ୍ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ନେଲାରେ ଝିଅକୁ ମୋର, ଇଏ ହେଉଛି ସେମ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳିର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିକି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ବଜାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଜ୍ଞାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ବା କେହି ଗୁରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଯିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ମୋ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।